बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफा यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से आपके सामने टॉपिक है हमारा आज कौमी आमदनी के तसव्वुरात। तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चला जाऊं कि इससे पहले कौमी आमदनी के दायरवी बहाव पर मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो कौमी आमदनी के बुनियादी तौर पर 6 तसव्वुरात हैं: खाम मुल्की पैदावार, खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, कौमी आमदनी, शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। सबसे पहले तो हम चलते हैं खाम मुल्की पैदावार की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम गौर से देखें तो खाम मुल्की पैदावार, खाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार एक ही जैसी चीज़ें लग रही हैं हमें। थोड़ा सा फ़र्क होता है इनके अंदर। अगर उसको समझ लिया जाए तो ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मुल्क और कौम हम किसको कहते हैं। मुल्क और चीज़ है, कौम और चीज़ है। मुल्क दरअसल एक इलाके का नाम है, जबकि कौम उस इलाके में रहने वाले बाशिंदों को कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक जगह का नाम है, इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान एक मुल्क है, इसमें रहने वाले लोग पाकिस्तानी एक कौम है। इसका ताल्लुक, कौम का ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि आपका मज़हब क्या है, आपका रंग नस्ल क्या है, आपका ख़ानदान क्या है, आपका सूबा क्या है, आपकी ज़ुबान क्या है। नहीं, मुआशी तौर पर हम मुआशियात में मुल्क उस इलाके को कहते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कौम उस इलाके में, उस मुल्क में, उस खित्ते में रहने वाले लोगों का नाम है। तो खाम कौमी पैदावार दरअसल हम एक ऐसी पैदावार को कहते हैं जो मुल्क के चारों आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर पैदा करते हैं। तो मुल्क की बाउंड्रीज़ के अंदर ये चारों आमलीन पैदाइश मिलकर जो कुछ भी एक साल के दौरान में पैदा करेंगे उसका मजमुआ खाम मुल्की पैदावार कहलाएगा। ख्याल रखिएगा कि जब हम खाम मुल्की पैदावार की बात कर रहे हैं तो इसमें चारों आमलीन की काविशें शामिल हैं। अगर इस मुल्क में बाहर के कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी आमदनियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हमें आमदनियां बाहर से भेजेंगे, काम वो बाहर कर रहे हैं लेकिन आमदनियां यहाँ भेजेंगे, उनकी आमदनियां इसमें शामिल नहीं होंगी। तो खाम मुल्की पैदावार का मतलब है कि मुल्क के अंदर चारों आमलीन पैदाइश जो कुछ पैदा करते हैं हम उसे खाम मुल्की पैदावार कहते हैं। खाम कौमी पैदावार में, मुल्की पैदावार में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ रेमिटेंसेस शामिल नहीं होते और यहाँ रेमिटेंसेस शामिल हो जाते हैं। वो आमदनियाँ जो हमारे कमाने वाले भाई दूसरे मुल्क से हमें भेज रहे हैं, हमारे ख़ानदान के, हमारे मुल्क के, हमारी कौम के अफराद बाहर से जो कुछ हमें भेज रहे हैं उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो हम उसको GNP कहते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पर खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार और खाम कौमी पैदावार में सिर्फ एक फ़र्क है कि यहाँ डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया हुआ होता, डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है, डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया हमने। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, जो मुल्क में अखराजात फसूदगी है, जो टूट फूट है, जो साल के दौरान में पर हमें ये टूट फूट की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ी, उन तमाम चीज़ों को अगर माइनस कर दें तो फिर वो GNP नहीं होगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन होगा, खालिस कौमी पैदावार। तो खाम मुल्की पैदावार में गैर मुल्की आमदनियाँ शामिल नहीं, खाम कौमी पैदावार में गैर मुल्की आमदनियाँ शामिल हैं, खालिस कौमी पैदावार में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर है हमारे पास कौमी आमदनी। तो जो हमारी खालिस कौमी पैदावार है उसमें से जो टैक्सेस हैं, बिलवास्ता टैक्सेस जो हैं हमारे, वो और हुकूमत की तरफ से दी हुई सब्सिडीज़, उनको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, सब्सिडीज़ जमा हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर कैलकुलेट कर लें हम इनमें से, तो जो हासिल शुदा चीज़ है वो हमारी कौम की आमदनी कहलाएगी, कौमी आमदनी कहलाएगी। उसके बाद है हमारे पास शख्सी आमदनी। जो कुछ भी कौम ने मिलकर कमाया, अब तक जितना भी यहाँ तक जो कुछ भी इस कौम ने कमाया वो सारी का सारा मजमूई तौर पर एक कौम का है, अफराद में तकसीम नहीं हुआ। जब कौम की आमदनी अफराद में तकसीम करते हैं तो हम इसको शख्सी आमदनी का नाम देते हैं। कौम की आमदनी को, नेशनल इनकम को अफराद में तकसीम करने से पहले जितने भी कारपोरेटेड टैक्सेस है उसे माइनस करना पड़ेगा, और जितने भी गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात है कंपनीज के उनको भी माइनस कर दिया जाएगा। तो नेशनल इनकम में जितने भी कारपोरेटेड टैक्सेस हैं उसको माइनस कर दें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जितनी भी है उसको भी माइनस कर दें, तो जो चीज़ हासिल होगी उसे हम पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी का नाम देते हैं।
اس کے بعد ہے ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی. پہلے تو ان دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. شخصی آمدنی دراصل ایک ایسی آمدنی کو کہتے ہیں جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں, جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, جو ہمیں ملنے والی ہوتی ہے, جس کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے, جو ہم بحیثیت قوم افراد میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو آمدنیاں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ملتی نہیں ہمیں. ایکسپیکٹیشن ہماری کچھ اور ہوتی ہیں اور ملتی ہمیں کچھ اور ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی جو سیلری ہے وہ ہے 30,000 روپیہ. اب جب اسے ایکسپیکٹیشن اسے 30,000 روپے کی ہیں, لیکن جب اسے ادارہ پیسے دینے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے 30,000 کی جگہ پر اسے 27,000 مل رہا ہے یا 28,000 مل رہا ہے. تو وہ ایکسپیکٹیشن سے اس کی 30,000 تھی, یہ 2,000 یا 3,000 جو مائنس ہو گیا. کیوں؟ دراصل آپ کی شخصی آمدنی میں سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ مائنس کر دیے جائیں. ظاہر ہے آپ نے دراصل بطور شخص وہ کمائے تو ہوتے ہیں, لیکن آپ اسے کنزیوم تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پیسہ کما تو لیا, ایک شخص کی آمدنی 30,000 ہے لیکن اسے خرچ تو 30,000 کے لیے نہیں ملے گی نا. خرچ کرنے کے لیے تو اسے 28,000 مل رہا ہے, 2,000 ٹیکس کٹ کے پھر مل رہی ہے. تو ایکچولی اس کی آمدنی 30,000 تھی لیکن اسے مل رہی ہے 28,000. تو یہ جو اسے 30,000 آمدنی ملنے والی تھی اس کے ہم کہتے ہیں شخصی آمدنی. تو تمام ٹیکسز کو مائنس کر دیا جائے تو جو رقم حاصل ہوگی اسے ہم ڈسپوزیبل پرسنل انکم یا کنزیومیبل پرسنل انکم کا نام دیتے ہیں. یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جو شخص مجموعی طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے, جدھر اس کو چاہے خرچ کرے, اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اسٹوڈنٹس, ہماری آمدنی کے 6 مختلف تصورات. خام ملکی پیداوار, اس میں باہر کی آمدنیاں شامل نہیں ہوں گی. خام قومی پیداوار, اس میں باہر کی آمدنیاں شامل ہو جائیں گی. خالص قومی پیداوار ڈیپریسیشن مائنس ہو جائے گا. قومی آمدنی, اس میں کچھ ٹیکسز مائنس ہو جائیں گے, اعانتیں جمع ہو جائیں گی. اور شخصی آمدنی میں سے ٹیکسز جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. انڈسپیوٹڈ انکم جو ہے وہ بھی مائنس ہو جائے گی. اور قابل تصرف شخصی آمدنی میں سے تمام قسم کے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں یہی تصورات میں میتھمیٹیکلی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج تو ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی طریقے سے سمجھایا ہے, اگلی ویڈیو دیکھیے گا, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میتھ کے لحاظ سے کیلکولیشن کر کے کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی آپ کو. تو اسٹوڈنٹس, ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی. سبسکرائب کیجیے گا پلیز, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کریں. آپ کے کامنٹس دراصل ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس جب کامنٹس کرتے ہیں, ویورز جب کامنٹس کرتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز میں کیا کمی تھی, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو آپ کا ساتھ ہوگا, ہماری ویڈیوز امپروو ہوتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. اگر اپنا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام, اللہ حافظ.